Malian Magobe Safi Jabatela Magobe Warada Aramatala Magobe MJD la parce que mandem princesse bena kuma ni kuma donya ibe kuma flake ni mogo kuma donya je ibe pango tan naninge nte pan maka ku nte pan kuma dongu ni kuma don nambe kuma parce que manifia e hakile manifia e miri ne mandem princesse chao cheni dafane banne falaka neni bien kelete la hara keledu je répète ne mandem princesse Chao cheni dafane fane balaka neni Dien kelete lahara keledo Wanini soro face à face Ni ya eko bal perdi soro Ne mande princesse bal tere ali murumba do ikono Wanta te bamban choko ya tala O ya fadelu abo do kwa soda la Ne mande princesse makotola I komandine ali mwomi koka diyo komandine Mande princesse mangado nyo fo diembe Wanga kele Nga kele est très direct et très noble Ni mwo komandine ne tika keleke Aish Wanete mo neni nga klaka botuku kombi défensita Aish Wanete mo shi défensita et réseaux sociaux kan c'est-à-dire qu'on be boko ka directi de qui be war dinema ou bien qu'on sigile no kan na tada iga fendo ka aka ke toko ya aka ke jamie parce que abarka ala abarka crée depuis ne mi don o yaso nega toko benila mandem princesse mangado bramada muna ibe do kuma la ka kuma ta damela parce que ni mauko ku be fliba ta damela mau aklika jiki ne mandem princesse si ka nga entré ke c'est-à-dire dans le domaine clash sur les réseaux sociaux akela malika family ani c'est-à-dire arasa oluwa kele de la CDR Malika family ne mande princesse nga rentré ke clashi kono au de la réseaux sociaux ka wa akadia date daba diate don mi mene la ala tade do mugo tate nyo fo ni glana Malika family de kono nyo o jonjon ka fo konya tate de mais ni nga équipe la don nyo jonjon ta réseaux sociaux ka ya mo ko me boku si ka na ye comme filmu mo ko ya ko fatana wa batana wa o kera réseaux sociaux ka comme filmu ni di chokomina o kelela de c'est-à-dire ne ka liti be sur les réseaux sociaux ne be ni de di ne te liti ke mo ye ko parce que ko biko de ne te bo c'est-à-dire ki ne te kangele na kelena bishini ni évoluer la ka klaka na fo ko me do iga villa ka jemine in na nega jem so rombolo mandem princesse mangano nkela abo liti la o muso liti chamamba kera mo tega te sega magaliti mina ne mande princesse ka daka ko ne bora mande ka daka ko ale tien do donner da ne mande princesse tien photo te sran ne mande princesse tien photo te tabaki ne mande princesse tien photo ni fefe na binete avec prévoir la pi maya konona la avec prévoir la pi ne be bonne be frappe mondial kanu be o réseaux sociaux kan nyo o muso ya ofana muso défense tali jonjo nyata c'est-à-dire remercier la mo fait réseaux sociaux kan mande princesse mangando nana SOS damne ne mande princesse ni SOS ge mo ni amorotei kone mande princesse de la ali SOS drome kele ka temna ne kono fe ou vient dombaga do kono fe na kera c'est-à-dire même mini ala fe ala kana no ya ka sama ka bongono jiengono nyali la harache mande princesse mangando nde la SOS ke cho che muso wari be chi o ma directement ne mande princesse tegate do akoro mande princesse mangando ali wari ko kuma na temna ne ni mo nyo che ni mena wari boala o te SOS yede o esra wore mbafo utigila mo yo ne mande princesse bina ni taka boala parce que je suis honnête jusqu'à mon os. Ça c'est jusqu'au fond de mes os. Moi je suis honnêtement de princesse mangano. Ayo toko sorona. Ni toko do mo juli. Kele na réseaux sociaux sans faire. Kele mi muso ku ngata défensita. Ko fantan doga kele do. Ko bingana tigika. C'est-à-dire MJD kele mbora. MJD ku me posuke. Ka défensita ke. O video kala che mama soro. A video kala muso mama soro. A video kala masoro malien milieu kono. Na kibo tonton kabanoko. Tata Nefertiti. Ani ni kele kun gana ka se degere doma ala ma de ni filili junjo ko ilawancho abi kamana gan no ye malika fitini ama dado kele la c'est-à-dire vidéo konna la mais domina mako sobe boga ne attaquer ko toye ko siriki jabate woni nga affaire c'est-à-dire fitini ne kera chefola tonton kabana ko me défense ta duguma mais fitini ne kera chefola me posu ke kayira ko kuma mfrani mama jane adate kuma la me akumene épaulé tento mandem princesse mangando ni o keleta ni on met ça c'est ça sur un bola j'étais la seule contre presque en ta faute tout le Mali presque la moitié du Mali j'étais la seule contre tous ces gens là wa o John tien kala kan là-bas ne mandem princesse ni MJD bola kera benye wale na réseaux sociaux o yo toko soro ne bu avec famoi ko fe nana safini binini défense tala ala sababu kira sababu mandem et c'est-à-dire Mali julden kanu sababu mais c'est gini nga kumabe
Ndona Safi ani bingini défense talila ala sababu kira sababu mali joli den kanu sababu parce que nkumbaye bingini nga ko mi mekala akumandini mais ka dusu ta ka don ala akele no fait c'est-à-dire akera MJD kanu koso abene ka jem so mbulu wane mana de tugu moko ko toko doni ou bien jem doni ni moko se ka jo réseaux sociaux kwa kibe toko ni jem foni malika les links de se ka foni fitini de se ka foni parce que nana dolu ga équipe la ko équipe toko ta ka danga ko malika ka fima à part ces deux personnes na acheté nga jem mabila nga toko mabila nga vidéo évolution mabila wa chemi be vidéo kala la ni be se ka jone nyama ki ba fo ko ni mande prestasi etabikado o fitini yere le cerval parce que le cerval mais ça dire vidéo que tu vas faire checker les mien ndo to vidéo kono kan na jo ka vidéo ta chuko na chuko fo le cerval dido mande prestasi mangano wa chemi be se ka na jo réseaux sociaux quoi ki be shininga ngo kuma fo o le cerval ni le cerval bol a checker am sauter ite se ka ne dege video la ne se kuma na ifani batesala mandin princesse mangalo ite se ka sra ira na ne kunlo be mi do iso mo ta do mandin princesse mangalo abe famwa o ko fa na do nunga kelela bingini sadiri nambara ke klole no barika tal ni ma tien fie bi jugu sala be tien clanche finira fem ben sans parenti nete mo ko shikanu sadiri galungani amokote ko na réseaux sociaux kan aba le c'est-à-dire ko mo donné no ou enfin ko ka boku neni ko bi ko ka klaka na sigitu ni ko men disi goshino tigi ni ya mo la dusu tandeno ni ya me ko bini ni bi ala sababu kira sababu MJD sababu aye cheja ma cheja ni ya me ko bini ni bagaga bi ala sababu kira sababu mali jolide MJD sababu Safi Jabate sababu parce que femi ni ya Safi ajo kabini ni épaulé c'est-à-dire MJD de Safi yere épaulé folo jamala parce que ngo jamala kele de ka gelani kele na kele be se kele la me jamala kele dun jamala kele la mo be joini jamala kele nyon cho de kele Safi ga soroka ni ta bingini italola MJD ne mandin princesse anyan sugo na nguludia wati mina ganeno wati mina kakala Safi nga kuma la men aramata wadada majiji nga kuma lame aga do bingini klola parce que nya fo duguma amote bonla mi ma fo ka fo sanfe ça dire ali nya ye dom na nyen kangarda fem ben sans pereche wa mi nga kangar labanda be da jamala be ke dien benyana parce que mandem princesse mangadu mbe do koko la mbe do na ni tien wan boto mbe bo wani MJD a jorom na ne jole no ma se kuma era ni MJD a tranché ka darom na ni mandem princesse bi taka na era tala ni MJD taro regado ko me ka ta insira de fe mandem princesse mangadu kumana depuis Doukma. Neni MJD ya, wati mina ganeno, wati mina dote sega maga itogola, bingini, wati mina date sega maga itogola ko bingini, neni MJD kumbea, an kumbe boka an disidi, an fa nenna moko munu fe, an ba nenna moko munu fe, moko munu sigi ku danogole denko, c'est-à-dire auna, ali ku dako e bingini yerela, kakla ku dako Safi Jabate yerela, bi, c'est-à-dire, adamaden ni te miri ni kunkolo tila ni hakili tila fen ben sans peneche ibe fono ibe klaka nemu e ma be fako bete wole halala kuma kuna e ma ya be fako bete wole halala fe o bulo ko be fo munade kamale ngolo ni sera musoba kono ni sera ye femi fono ka dum billahi tala ina kukute diyen wona parce que fu fala ki ka fusani fem ni be miri mande princesse fane na romna MJD fane na romna femi e manteka jo ali bingi ni ngoro ali ni bingi ni filla e manteka ye wulu ya yala la bingi ni ngoro ni maya doni be ni akli doni be parce que bingi ni e MJD ka evrude bingi ni e mandim princesse ka evrude o beni ma bingi ni o evrude o ma beni ma bingi ni o evrude o kumala ni yiri nyana be foko yiri boro fara be cha yiri boro fara be cha ke ni boro fara to ko ni non na ni yiri boro fara ma cha ya mu ni boro fara be cha ya ni yiri jam ni non na ni yiri boro fara ma cha na ni boro fara be cha bira no garao nga no gara biri ajara bideo bida ajara o chama bi kunkolo poyi gana ko bingini o akun gane no domina kunkolo kunte poyi yan ko bingini ne akun wakala wakati mina kunkolo kunte poyi yan ko bingini ne kuma mina faire kalama bado kunkolo kunte poyi yan ko bingini mais c'est-à-dire anya ngaliti ke an ka boka faneni ke ka baneni kunya ka dien neni ni be kunya kanga na sigi ko à la dernière minute à la dernière seconde. Quoi pata, moro dokana na ka pata vie. Kana au 3 ans, 2 ans et quelques, MJD 3 ans, kala mene ba fone taille une année et quelques, nyoronai, ou 2 ans, soit une année et quelques. Au barakele ko kano tien kli ganya. Aide. Non, o te passé.
soit bingini yere de badon abe miko la note ou te passé. Est-ce que abe famille? On décide les réseaux sociaux comme Robin a wolé que quand ils sont comme quoi boyga ni forcément gusuba ma quand me bok à fond. En si les réseaux sociaux comme Robin a forcément gusuba dorani meta ko boyga ni quand me bok à fond. Kono ni message in chirane ma mena. Kono ni message in chirane ma mena. Mais ça il wa me klagi tigi photo ila comme il ebe suma gusuba do kini suma gusuba la moda sokele ngono ni ebe suma gusuba don bi ou bien ni suma gusuba la bena sokele ngono ça dire suma gusuba ne do na somogo mi ye ana don c'est-à-dire emio ou bien ni suma gusuba fande akon be bo kalama bi parce mbe nyeda yira jema bi ni na donné kuna kunu depuis kunu erdme ni na donné kuna Salim Maligaga Fima tu me connais pas c'est très urgent ça concerne Bingini s'il te plaît appelle-moi c'est très urgent. Car vient de voir quelque chose. Je viens de voir quelque chose. Je viens de voir quelque chose à l'aéroport. Bingini et Palmer dans l'aéroport international Modibo Keïta. Bingini et Palmer à l'aéroport international Modibo Keïta. Mara français de Kala, je jure, j'ai vu le grand frère de Maramba dans le vidéo. C'est-à-dire, il avait une paire ciseaux. Il coupe quelque chose sur Bingini. C'est que vous pouvez aller regarder au niveau de la fin du vidéo. À peu près à la 3e minute du vidéo, c'est que, Anana, quand je jure, j'ai grandi. C'est-à-dire, je suis né dans le même quartier que Mariamba. Je connais très bien leur famille et aussi me connais très bien. Merci de votre compréhension. C'est que, à vidéo blackana, à vidéo fleni, c'est que, parce que mouna, ayi odona ne bora ka kuma minge d'autres ne ga numéro ta ne ga page ga ta do ne ga téléphone wono ah fima suma gusuba na che ga renseignement do be mbulu ne nu yeko do ga nyon fe oho ye ni ko kan la ne ko nge jo ya to ko do fokale yo ne ngo prévu be mi ngona ni prévu ah non ne nu yekuma minge ça dire o kuma tala ne mo fait enregistrer do na ta bora ta ne woni ma enregistrer nge nu te nyon wila kwa wo ngota ku wele ba enregistrer be na nai ngoni prévu tene bro ne to ne be boné be ga ni kuma informer no adoni bicha ma do ne kuna Adoni bisque amadoni kun na bolo kan un sigile ni na ko saraka denya kuma fodron kan me panga boka na kuma abna soro anwu ye bini ni samaka si ambi awteno soro wa mo mi dona nga téléphone c'est-à-dire nga inbox ko na kata se ba nyera fleni voilà kani la mona nyonga suma gusuba famille kana ula mona nyonga kaba udoy ko ma tega chi ni le akale ka chaîne ga inbox ko no c'est-à-dire ko sizo me che mi bolo c'est-à-dire ko o che c'est-à-dire ko oye ekuolo lo koragade wambeta sro nini maki do maga doy ni me ki ga fani doy nini maki ga fan doy ni me ga mogo doy mogo mena ka be piège ga fade ba okungolo la ali ni ne kungolo ke kungolo tara ko ne be dinya kala maga teme eka ali musomi te se ga ni la nyana mini na ko fana dinya kada wi ambe bo asira kambi ai wa fleni atoka ko asante mili o de ba ka Facebook wa asante mili wala ni ne dona aya kala fana bala ne fe ya ne ma segade chiala kani wolo me dukele ngono kadi koroko do kabo kwa famille bedo anyera fleni wala c'est ça ni de do na ko ko be mo ta chien ne ma de princesse mangano ngone ba ta chien un temps de mouvement cher te wuli ka bo afan wa mande princesse mangano wa ne te tanete mo chi ça dire al ne mande princesse pousser ka ta kibene chi ne ta katote you know comprehension you know est-ce que you know comprehension for mande princesse mangano ante et les réseaux sociaux ina c'est-à-dire ko be boli fanu ni nyonche c'est-à-dire ni mo ma jowla abe boli kata yanno u bora no ku be woni défense ta ne mande princesse fait fo woni défense tali la maka na mande princesse ma foya na mo bora dabora boya ni nembora boya la et les réseaux sociaux kan c'est-à-dire ka be ga woni défense ta ne ma fo we ngo siriki jabate commandant chie woni directeur ne ma fo we na ma fowe ya mu shita fe nga shite nyuma fa ko nga bebe j'aime de ko nga bebe toro de ko nga bebe faka fo de fait que sirigi na fasada ula de fait que sirigi teni sigu toro fo kelengele de fait que we fega chuchuchu minye iba fo ko bingini na kana ira la black chuchuchu minya onyama soro u bebora ko sirigi ga jugu igatani malien ga jugu ya kumala ni sans perenche na demandile ka gerala parce que ni gerala bi ke pièce détachée mandem princesse mangando ngo tani malien ga jugu ya u ga fo ki ga jugu ga fo ki e kafrie u ga fo ki te mogonifié tanae
Ibi daika so ila fiale ni uta nu ma sampere ni pam pala gijigi ka ba fo man tempere si makotu akera ubi amaka ne kanu de a ne kanu de a bingini na francia ay ne bolbol la bingini no fa bingini na francia ay ne man de presse bolbol la no fa ay de parce que boli tene kunu la tay c'est-à-dire MJDO no andona ni hakli mi c'est-à-dire bingini nga se ka tanye fe amba sigi mugo mana bo sanfɛ mugo mana bo duguma amba tigi kunbɛ akana se ka se bingini ma cogo sugu yamina de près ou de loin safi bete de près ou de loin ambi on liti de kama mais pas liti personnellement dongo do ka boli bingini no fɛ kata jo akoro kata blano kani takiyere do staffu la klega nganya fe te staffum kunete staffum sina non na kunye jani man de prestasi kumeke mugo fole comme na bingini sama na ka fanu no nyonche non j'ai laissé bingini faire sa vie ici en France comme bon salatant nyato anaka fanu ngwa gere nyona mkay domina nye temps sur wilan tara fo nkala ka segi kana fi me continuer nga kanga mi kay nyokai mandem princesse mangandu mais oyi boala c'est-à-dire o chete o musote komi me se kana fo c'est-à-dire ki ga mijide boy ki be grebini ni na ka temene ga teo mais ne mo yira publiquement hali mo na wole damme fima bingini nga numéro da keta nete manageri bebo do moi je suis trop direct nete manageri wante no direct au numéro blanye bon chemi tara aéroport là suma gusuba korokete bi suma gusuba korokete shini chemi tara aéroport la suma gusuba korokete bi a korokete shini wa safini bingini nga fani ndu wa fani mi do dala fani tere fani mi e chenye dala fani tere fani mi e chenye jem nyini na fani tere fani mi e chenye yala ni chuchuchu ni fandom bali yala u no fe tere ni nous meta jouer là nous me ta jouer ke ko maki kono ni me tout ka jo participer ka wata unduma ka koera unduma ni fani war boladi chemi ni sizo na ya fo kobe sizo taka sizo black korola bingini ni safika fani du wa uga fani mi do fani mi be yala u no fe u be ta je yoro la fani mu no fe ka to je ka yola ni mo mi kanu to ki e bomako sa ni mo mi kanu te wata mo ga do ila bomako sa ni mo mi kanu be je ka rom no te tinyini sa chai mo go bonya comme ça se doit. On a clé quand nganya de la kado bingini ko la bingini ko gagner o ma donwi bingini nyele ni o dona wa oye doni mi nga bingini nyele c'est à bingini de décider na be tona ka mo nyelo ou bien mo munu sacrifier depuis na damine wa antetante mo chi est-ce que abe famia wa tiente suma gusuba do c'est-à-dire suma gusuba korokete bi suma gusuba korokete chini wa suma gusuba korokete chini ngene wa ça n'est pas en collaboration ni de près ni de loin avec Bingini parce que ayera kunta kala ma yere ko c'est-à-dire ko ni kuma sugu numbe ga fo réseaux sociaux ka che no ye mo yele le sans fait o kona ke sababu ye ka mo ka to tieni tembe mo fe ni mo tieni est-ce que obe réseaux sociaux impactent donc ça ni mo ma kala on comprend tout. Eh ben c'est trop du mec qui doit réseaux sociaux c'est-à-dire qu'à mon do indexé qu'à ta toro maka galon dans la galon mieux doubla galon et puis il y a un malien c'est-à-dire que baradjugou fin fo ita ko la ko baradjugou sizo kumbe chebolo est-ce que vous vous êtes demandé fin du mene kumbe ni sizo babula est-ce que vous avez pas donné ciseaux bon mouro de boula mais est-ce que vous avez pas donné fin de boula na ciseaux ta ko de ka ayi non ko tout a mal bingini me ni toko insoro au ta don ne ta don ça dit mo shima ke bingini fait ki kumba do ko bingini be se bima ala de ba don ko bingini kume se bima wa bingini sera bima ala de o lati ke bingini wani ala be koko da bingini nga o cheta o chela o muso ta o chela mimbo bali o be da bingini nga o be kan benye wa kalingena wa mandem princesse mangano shubaga te ala du iba yebe o kuma la ibe do wie c'est-à-dire ou be na c'est-à-dire il y a commentaire ou goro ko nya ko sizo faisait quoi ko baradjugu donc au te ko foye baradjugu quoi amo chenyi na amo cheketa jama de bingini keta ha jama de tukura bingini na ka keta au kelengele na ma bingini glangwe au bingini glane ni jama de wani chenye bingini participer depuis bingini makebi ni che bingini participer depuis bingini makebi wani che a fort raison na baka panga purtiga ba panga purtiga bingini ngola chete uliga ba fanga suma gusuba c'est-à-dire akorokete bi akorokete shini abena ni galo suguta abe mi da jamala ni suma gusuba mo ko kumbora si ça non par exemple ne mande princesse yere nye kan démentir an mesigan anga sanjoli barakele kano blajida mana ko ni toko nyini ya ni nan figiala aba fo kan asigi gole
Ni suma gusuba fanu kun bora awnye. Ne mande presesi de ni ko e ka nyiningali ke ka sekese ka bot depuis TikTok ka démenti. Ka klaka na réseaux sociaux ka klaka démenti ngo c'est pas ça. Ni mogo yi nyon fait ali minute kele situ malien millier la. Ni e kuma fa avec malien ngono ke de afo atige ka fo. Donc à côté na fosta no voilà, ou be bradin mari, ou be galone tata da denina, ale ou na galomita ou kuma bolé flé ne prévula. C'est non, mogo munu kera bing ni fait pour de vrai munu ye sans kele sans place sans ça va keda ka no fait. Am même fosta. Am na ba ma ya la jan kuma du meni. Am be ba même kuma di fo, une accusation aussi grave que ça. Chaute juguya ni nyenwa ni asidia ni nanfigia ni fanfle adabla. Non be do mogo kwa villa na okungulu. C'est pas parce que mogo da bi wole kana a aklina kuma fie. Ibe boy ba ko mogo fla be nyogona a mogo fla te ben. Parce que femme ya mogo fla se nyogoma o e cheko di. O cheko problème mubu ni nyogo che c'est quelque chose qui est là. Ibe boy bo do so mogo ta ko do dola ko do so mogo fla ni tanto. Ni e mu mana ko e. Ni e mu fandom bali ya ko e. Ni e mu togo nyini ko e. Ni e mu togo nyini ko e. Ima bingini nga bingini ye. Ima fo ike bingini nga kola. Ye bingini sora ka bingini yala. Mais bingini. Fem ben sans perenche. Bingini. Fem beni nga diena tekeche. Bingini. MJD a posu mke. Ibe posu jabi ka ben. Posu jabi kuma mamandim. Princesse mangando. Ni make. MJD be jorom na ni mandim princesse be joindi wo amanta ke jama nyenyena parce que an donala ni chemi ni sans parent che nantanga oroshita ka déposer no chinkle ne kan kodo okumala mi obenado ni ma chien fi kanmbagay ibe galunti kay nyen kangarda de wadada majiji nyen kangarda de wadada majiji nyen kangarda de ikelen sigle so iba foko chienu fi ma afo MJD ntara kangarda au beba do sigile aba foko chienu bingini inye nye kangarda au sigile aba foko chienu mo yi janfa shenkela bi janfa shenfla mo ye kojugu kila shenkela be kojugu kila shenfla imane mandem princesse ibe ne soro ko kele ni deuxième tour tenetala aka jani jiembe wuli deuxième tour tekenetala shenkeli obeke mefla fo ka dien bateke wa mo mi komane be sai to ko te boni da kono wa ibe sa ni do na kola ne te doin ali ni jora rom na ne te doin parce que ne di nenga kuma fo ka MJD tadaka anye wati mi ka fanen bandeni kun nunu be on fanon bandeni ya bingini ni safino fe nunu be on fanon bandeni ya bingini ni safino fe bingini I aliera doula anya nye chia kan parce que muna neni mali jolde on est compréhensif en ban panko do kunka kodoke mais là en flène en dernier point là ni ya anye en dernier point là ka fia bamananga molina ni ya anye en dernier point là donc dernier point à to la bambi yere de pour wa mande princesse mangando a jale ne bisia a blene munu yusogonu golodi badon a blene munu jora c'est-à-dire ka mo nyina iko fanen banen na kanu jo ibadon ante nan figala aka da an mo munu yan sogona golodi mo ambe continuer ka bloku teni an non c'est-à-dire faut ka ta minge mo kote wo yona parce que anya dam ne nyon fait ambe ga nyon wo bo aw bolo ko mbe body ko ka kuma an kun fete ngombe chou bani amera se ma nyini ngara se ma passer nyon aw bolo ko on taille ka bodron a vidéo qui yera manema fo yon ne te vidéo mani ngone blogueuse di faut très bien faire la différence entre des vidéomans et des blogueuses on be tagaran se mani amolwa bine mandim princesse la ka bokan siga galon dam ko la o de kamande be taganga renseignement benini afin fo na ba fo ali la harambe sikaka ni min kadi ni ya kenele ba kenela tieni ka même ba fi mandim princesse mangando wa on n'est pas du tout content bingini safi wadada ramata majiji. Je répète, on n'est pas du tout contente. Ne MJD, on n'est pas du tout contente. Ou on a mécontentement, anya ira. Ante kele keni galuende. Ame kele kambe chemi de anyela. Ani suma gusubate fangele fe. Mais c'est pas autant. Kambe ni dugubla galo nunu ye kana kube na anga ko kelen chien. Kambe klangan siki ko yeleke. E bingini mare beta mi yala TikTok sanfé c'est-à-dire ki beta do ko sugu do koro c'est-à-dire ki be commentaire sugu do ken ko mo sugu do be no look mouta adona tran nga fengora tran nga fengoro arrivé un moment il faut savoir
adamaden minnu sacrifiera pour toi mɔgɔ mun ye olu tigiw se cogo sugu dɔ ma fo ka se olu tigiw fanu ba ma i ka kan ka dɔn k'i n'olu tigiw tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ma manden princesse mankan don mɔgɔ tɛ bi ɲini fana banni ko ne manden princesse n'a tigi bɛ jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kuma tɛ ka photo ta est-ce que a bɛ faamu wa mɔgɔ tɛ e bi ɲini fani banni ko ne manden princesse bɛ jɔ a tigi kɔrɔ ka photo ta diɲɛ mɔgɔ ka ne y'o la ne tɛ se k'o kɛ ne dusu ka farin ma ne ba bɛ k'i ba de MJD ba bɛ k'i ba de mais an y'a ɲɛ ci a kan k'a ɲɛ pa kun ka taa ɲɛfɛ mais nin y'an ka dernière kuma de ye manden princesse mankan don n'i b'a mɛn i k'a mɛn n'i tulo kunnandi n'i m'a mɛn fana a bon attendeur salut